सांबादिक बंधु मान को नुआपड़ा इलेक्शन में समस्त प्रकार सहयोग आपण मैंने कर जहाँ जहाँ आम इलेक्शन कमिशन को पाखे कलेक्टर पाखे सरपंच पाखे अभियोग देती आपण मैंने आपण मानकर खबर कागज कहतु गणमाध्यम कहतु सोशल मीडिया कहतु टीवी माध्यम आपण मैंने प्रचार प्रसार कर आपण मान मो तरफ विजु जनता दल तरफ आपण धन्यवाद दूसरी जो जो कंप्लेन गुड़िक देलु मु पुणी थे से कंप्लेन गुड़ी दोहराऊँगी पाखे प्रथम आम कंप्लेन देलु महिला मान शाढ़ी टंका बंटा होता आपने प्रचार कर बीजेडी नेता प्रीतिरंजन घड़े घरे बिना वारंट रे किभली भाव में अपमानित अपदस्थ कर बीजेडी नेता मनोज मिश्र घरे किभली भाव में इलेक्शन प्रोसेस चली भितर उद्देश्यमूलक भाव में आईटी रेड करागला प्रचार कर कोरापुट विधायक बीजेपी विधायक तांकर पीएसओ किभली भाव में लोक भयभीत कर गुली करते आपण मैंने प्रचार प्रसार भल भाव में कर शासक दल निर्देश नवीन हेलिकप्टर 3 घंटा काल किभली भाव में विलंब करागला से कथा को आपण मैंने भल भाव में प्रचार निर्वाचन बेले बीजेपी मंत्री विधायक माने नुआ नुआ प्रकल्प घोषणा करथिले जोटा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भायोलेट करथिला से कथा को आपण मैंने प्रचार प्रसार करिया हेला करना प्रचार प्रसार कर आम जो जो अभियोग सब करूँ से अभियोग को आपण मैंने भल भाव में प्रचार प्रसार कर मतदान केन्द्र आगे बीजेपी एक टेंट करी दलीय कार्यालय किभली भाव में खोली भोटर मान को प्रभावित करुले बीजेपी रे भोट देवाई गणमाध्यम देख सरकारी स्कूल कौन राजनैतिक सभा हवा कथा नुह बीजेपी नेता माने सरकारी स्कूल इलेक्शन प्रोसेस चलता बेले सभा कर छत्तीसगढ़ में जो अपराधी मैंने अच्छा अपराधी मान को आनी विभिन्न गाँ गहली लोक मान भयभीत भोटर मान भयभीत करवा एक आपण मैंने प्रचार प्रसार भल भाव में एवं लोकंक मुख्यमंत्री बोलाउथिबा राज्यर मुख्यमंत्री राजरास्ता को अवरोध कर किभली भाव में सभा करुथिले एवं लोकों को प्रभावित करने को चेष्टा करथिले ताकु मध्य आपण माने गणमाध्यम रे भल भाव में प्रचार प्रसार करथिले एक निर्दिष्ट राजनीतिक दल एते ईर्षान्वित होते बीजेडी कौटी पोस्टर लगिले नागिनी प्रियांकर नवीन बाबूर शंकर जो पोस्टर लगुला बुली बुली से नष्ट कर छत्तीसगढ़ जो राज्य को लगी नुआपड़ा से असामाजिक लोक को आनी किभली भाव में विभिन्न जगह विशृंखला कर भोटर मान को भयभीत करा कराउथिले एवं जो भली भाव में साइलेंट पीरियड भितर पताका धरी विभिन्न राजनीतिक दल विशेषकर सरकारी दल किभली भाव प्रचार प्रसार करुला इलेक्शन कमिशन देखिले जिलापाल देखिले सब कलेक्टर देखिले और साइलेंट कर से कथा को आपण मैंने गणमाध्यम प्रचार कर कंप्लेन देचु आपण प्रचार कर बीजेपी जो माने बाहर नेता आनी मुझे आपण मान किसी समय पूर्व छत्तीसगढ़ आनी गुजरात आनी मध्यप्रदेश आनी दिल्ली आनी से नेता मैंने रही एवं विभिन्न विधायक माने बीजेपी विधायक माने रही भितर टंका बांटी पारे किंतु बीजेडी कौन कर्मी को रही दिगला ना बीजेडी सब बेले आमर प्रिय नेता नवीन पट्टनायक नीति नियम को मानि आसी इलेक्शन कमिशन नीति नियम को मानि आसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगी बेले साइलेंट पीरियड भितर यही रही पारे एक कथा बीजेडी भल भाव में जानी तेणु आम नेता से कथा को मानिक पलि आसला बेले
ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ କେମିତି ରହିକି ସେଠି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ସେ କଥାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବେ। ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ କେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରାଯାଉନଥିଲା, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ମିଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ନିଆଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଟଙ୍କା ରହୁଥିଲା ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଏସ୍କର୍ଟ କରିକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ପୋଲିସକୁ ଗୁଣ୍ଡା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ମିଛ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ପୋଲିସ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାପରେ ଚୁପ୍ କରୁଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସରକାରୀ କଳ, ସରକାରୀ ବଳ ସମସ୍ତେ ବିଜେପି ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବଳ ସେମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦିନ, ଯେଉଁଦିନ ଭୋଟ ତା ଆଗ ଦିନ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲୁ ଇଭିଏମ୍ କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଥିଲୁ ଯେ ଇଭିଏମ୍ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ ଇଭିଏମ୍ ଆସିଛି। ସେ ଇଭିଏମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଲୁଚେଇ ରଖି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଟିଭିରେ ଦେଖାଇଲେ ଭୋଟ ହେଲା ବେଳେ ସେଇ ଇଭିଏମ୍ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେଲେ ସେ ଭୋଟଟି ସରକାରୀ ଦଳକୁ ଯାଉଛି। ଏକଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ବିଜେପିକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେଥିରେ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲା, ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ବୁଥରେ ପଶି ବିଜେଡ଼ି ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଧମକଉଥିଲେ। କୋମନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସଲି ଭୋଟର, ବିଶେଷ କରି ମହିଳା ଭୋଟର, ଯିଏ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ବୁଥରେ ବିଜେପି ଏକଛତ୍ରବାଦ ଚଳାଇ ଭୋଟ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଯାହା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ, ନୂଆପଡ଼ାର ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ, କୃଷକମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ସଂକଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଇଭିଏମ୍ରେ କିଛି ଗଲତି ହେଇଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିବେ। ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରି ଯଦି ରାଜନୀତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ।